Les douaniers maliens à 99% sont des voleurs. Il y a des douaniers maliens qui gagnent 250 000, 300 000 francs CFA et qui ont 10, 15 immeubles. Il y a des douaniers maliens qui roulent dans les V8 Toyota. Sur les 10 dernières années, en moyenne, quand on fait le compilage, quand on fait le total, on tombe sur des chiffres de 250 milliards détournés chaque année. Dans ces chiffres de 250 milliards détournés, on ne tient pas compte de ce que les douaniers maliens détournent à la frontière. Ça, personne n'est capable d'avoir un indicateur de mesure fiable. Salam alaikum malien tiamana musoma. Diakulu minka tiani mali diakulu be. No ye commerçant yi. Uye la yini doke mali gouvernement fait sungolo konnala. Uga sigi uga kuma dédouanement songo ka ko doka bo ala. Mbalimaw. UNTM tara grève la gouvernement nyana minina ya no kile damado. Ngane nunu tara grève la dongo do ali la haraka obi bo kalama. Sabula nyenema ya tita fin munu ko. Ite seka kile journée ke ni ma fin munu consommer commerçant de be donay. Na bora Bamako ani kulikoro la. Jihadisu kele no ka mali fanbe mine bi insécurité be togo mina. Commerçant obi ka mine minila akuma chama ini ne be to adafe. Olubu yere sacrifier kata minen ta kanana degun kono. Kubuno di malien ma anga seka balo ferla. Aw ni alache mali gouvernement ne flene ko lutono. Aya fonye Johnny Kausa ni commerçant jamana nkono. Ate ne fait jamana be keleke de ka fin son nyangiri pour que population ga lafia ka foko ko no ko transition jara ou ben non ni président clé ni fin son no yara mais kam minen son daela ma fo ki clé no yara to di bi bede me balo commerce la nga on fait abe yele ne dongodo sans klotani fla sungolo ko tala sungolo temera sisa o takera to ko me bela jele ay mais minga juguna be mali douane 54 milliards bore soro kalo kono sans kono be ti jo 648 milliards de francs CFA la a war betami amba douanier don uni transitaire be bara mina jamana kono don be kalaw na ya immeuble bu bolo jamana kono wa ubu jaga teme jamana beka malien me douanier farafasia ka bo tola na kono furu de ki ka kono ka bon nga aw dabali be ban sisan ni chiffre munu me foko jamana ba soro ka bita jamana kesula kuna siningo encore ga do be ko baru jabi atara ka so bomba la ka ta gaspi laje asigilo be baro la aklobe mangana fambe fe prisonnier be kulela e ko jitikara minogo bula beba do mali prison be to mina ame fundinna ale ko me ko be ni citation ngona mena ko ko koroko kan me tan kuma be de ko tuma ko solution ma soro la ko ayi ko jibe tikade o yorani be prison chefu aya nyinu ka nyonyi ko aw be tande ko ko patron ka jugunen be ko bonne be forage se anno jiti tiga antuguni ama dawma ka be formation ke prisonnier binani kun nu bora nu ga pen bana buta baraka ale ka société la ale be nyama pinakolon manakolon ne recycler ku ken na fama fendo e jamana ka se ka tono sora la jamana kono de nga se ka lafia mais ni chiffre munun be jamana kono douane be ni soro ni milliard haken tanton muna million saba alors que a wari yere be seka Bamako beke pavé ka ban muna fama u ba bedu douane kono furu banunu yoro douane u club be kono ka bo titali barakero la jona ba na folo bengana mo o de ne dabali ba sisan ala mame mali aéroport la jamana dunda me dalu kala balaje avion nana passager u ka temekata douane u be ku me sunoko la police u be ku me sunoko la atekwile ka tuwabu ki to aka barala ki be sunoko ali ki bita seli ta sefla nga malla o kera u be sunoko olu be semina dro wari mineli wani e douane nga recette yede 100 kono 648 milliards mais anu yere poche be mingana mu ne douane do na boku na ne borna avocalu ye dongo do kabako do de mais ayen delinga na malu ala kama kira kama kata no gona flake tukuni oyo ke mali fama do la billahi ay video la je aka soro la yini min be commerçant ka nyemo fe ako la me yaninga ayere tagana na plateau safa akana kuma agato bola sallallahu rasul ka ke bureau nyanama baye barab se ka ke lafia kono chogomina mali de jogu be mali de kono u hakilu be tubabu bolo mali de jogu be mali bay ngono ngu hakilu be arabu bolo e mali jamana du mamba ngamali jaju ya jamana nyamana waso e mfaso ngamu ga fo mali douane nyana gelem ma an kan kosebe bara en konnala we kayira mali douane na ka fo an ga la yirin ku fendo yi no ku an ga wuli ka joy ka bara blake o kuma ambulu ala tina me anya nyini ale ka fo en ko nyana douane fana kun simbala an woni sungolo mana bani jimina amana ni labena labem bela kali mali kono effectivement ambula watibna o nana be ni UNTM ga jimina doro UNTM mo yuga grève damne UNTM ga grève nana yelema ga ke coup d'état donc au coup d'état kono la ama alibi en façon de nyimondi ma macha jamana kono bi katema en commerçant kan ti commerçant de gachani be
i kɛra taabolo ye parti politique foyi tɛ Mali kɔnɔ ko min ka mɔgɔ bɛ mɔgɔ million 5 bɔ a tɛ yen diinɛ ɲɛmɔgɔ foyi tɛ Mali kɔnɔ bi k'i ka mɔgɔ ka ca ni commerçant ye a tɛ yen mɔgɔ si tɛ yen nɔ k'i bɛ se k'a fɔ k'i bɛ disi da commerçant disi la mais commerçant duuru fana bɛ nafolo ladon jamana kun kosɛbɛ san kɔnɔ n'a ma fɛn ladon jamana kun détaillant yɛrɛ impôt ni douane na a bɛ se fo miliyari 1,000 ni kɔ ma miliyari 1,500,000 miliyari 1,600,000 bon o bɛ sɔrɔ structure min na ka jamana dɛmɛ ne hakili la fanga ka kan ka don o de la k'o de labalo ka ɲa au lieu que o ka tɔɲɔ o ka bin k'o ka sa bɛɛ ɲɛna donc an b'a f'u ɲɛna de parce que hakililajigi de don Mali kɔnɔ bi na a fɔra ko ni min miskili yira k'i ka sɛbɛ tɛ dɔn donc ni fɛn min fana b'i kan n'i m'a fɔ a tɛ dɔn ko degun bɛ ka bɔ yen o kɔni e bɛ minɛ don o don de k'e mɔsi k'e bila i ka degun kɔnɔ i tɔɲɔnen don da tɛ se ka don a kuma la donc raison pour laquelle an y'o de fɔ k'a ye vidéo minnu kɛ hakili la aw yɛrɛ ye dɔ faamuya la a don ni bi cɛ an ma lafiya mɔgɔw bɛ weleli la fan bɛɛ fɛ u bɛ k'a ɲɛɲini fan bɛɛ fɛ fɛn min fɔra tiɲɛ don commerçant yɛrɛ bɛ k'a fɔ jamana kɔnɔdenw bɛ k'a kumaw fɔ fan bɛɛ vraiment fɛn in vraiment an ye mun fɔ tiɲɛ de don mais an y'a ɲini Mali douane fɛ u k'a lajɛ dɔrɔn commerçant bi na e de bɛ commerce daminɛ pour que i ka se ka du kelen jɔ o y'a sɔrɔ i ye san caman kɛ commerce la mais olu douane minnu yɛrɛ bɛ taa commerce la bi olu douane minnu bɛ taa douane na n'u recrutera u da ye san 5 dɔrɔn ye san 5 kɔnɔ i b'a sɔrɔ foro joli b'u bolo village joli b'u bolo mobili tagabanaw b'u bolo VUT b'u bolo fan bɛɛ fɛ ni yan ko baarakɛlaw bɛɛ kelen mais u b'o sɔrɔ cogo fɛ ni anw tɛ u bɛ sɔrɔ wa an bɛ mun f'u ɲɛna minɛn minnu b'an bolo ka na minɛn ninnu nɔgɔya bɛ se ka k'a la fan bɛɛ fɛ an y'o de fana produit dɔw bɛ yen nɔ u k'olu lagaya mais gulɔ ni cigarette minnu bɛ yen u k'o gɛlɛya kɛ an ye article minnu fɔ olu ko k'u bɛ dɔ fara article min kan gulɔ ni cigarette t'a la n m'a fɔ n bɛ gulɔ promo kɛ dɛ n tɛ ka gulɔ promo kɛ mais n bɛ ka kuma fɛn dɔ de kan bibi na jamana kɔnɔdenw bɛ ka wuli ko ka gulɔ min interdit karamɔgɔw bɛ ka wuli k'u da don gulɔ la parce que gulɔ de da ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ bi Mali kɔnɔ a donni ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ mais gulɔ dun bɛ consommer ni fɛn bɛɛ fɛn bɛ consommer ni fɛn bɛɛ n'a da ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ a bɛ ka tiɲɛni kɛ fɛn bɛɛ a tɛ dɔ fara o kan fɛn sɛbɛlama minnu bɛ yen nɔ au moins a ka dɔ b'olu la jamana kɔnɔdenw ka lafiya imagine toi an bɛ safinɛ min ko k'an ka safinɛ min ta k'an ka fini ko an bɛ safinɛ min ta k'an bolo ko n'a ka dumuni kɛ covid ko in kɔnɔ ni an bɛ se ka safinɛ min utiliser ni fɛn bɛɛ ye maliyɛn bɛɛ bɛ safinɛ utiliser n'a fɔra k'a fɔ ko hali opérateur dɔw bɛ yen nɔ olu taara usines dayɛlɛ gansan o usines dayɛlɛli hali olu baara ma ban a b'olu favoriser ka tɛmɛ minnu fana bɛ minɛn importer ka na n'a ye jamana kɔnɔ ko parce que ko dɔ ka usine dayɛlɛ n'a fɔra ko par exemple sisan tonnage min ka kan ka sara 60 tonnes o ka kan ka sara i bɛ taa sɔrɔ o tigilamɔgɔ a bɛ ka taa 30 tonnes de wari b'o la alors que a bɛɛ ye marchandise kelen a bɛɛ ye minɛn kelen mais ça c'est pas normal o ye ka dugu dɔ jamana ko excusez o ye ka dɔ dɛmɛ ka tɛmɛ dɔ kan ka dɔ mago dilan ka dɔ mago sa bon mɔgɔ min bɛ importer importation o jama ka ca ni mɔgɔ kelen ye bon o baara minnu bɛ kɛ douane kɔnɔ dɛ ka mɔgɔ dɔw san ni dɔ ye ka opérateur ba dɔw san ni opérateur fitininw ye aw hakilila ko jamana in bɛna se ka dilan cogo di o tɛ se ka dilan o parce que opérateur fitinin de ka ca ne hakilila mɔgɔ min ka ca dɛmɛ bɛ se ka lajɛ olu de fan fɛ k'u lajɛ cogoya min na u bɛ se ka dɛmɛ ka mɔgɔ wɛrɛw bɔ chômage la ka se ka fɛn ka na mais minnu kɛra multimilliardaires ye olu ka nafolobaw b'u kun u mago tɛ foyi la bilen o olu kɔni bɛ ka olu de fana dɛmɛ o dunanw de dɛmɛ ka fɛnba k'olu dunanw ye mobilibaw bɛ d'u ma villaw bɛ d'u ma donc olu sago bɛ k'u ye i mana Mali douane ta k'a lajɛ i bɛ ka dédouanement kɛ cogo o cogo i tɛ lafiya i bɛ i ka droit réclamer i bɛ ka droit déclarer cogo o cogo lafiya t'a la bon olu mana kɛ cogo o cogo transitaires fana bɛna fɔ ko bon olu tɛ perdu parce que transitaires ye maa ye maa min bɛ commerçants ni dunanw ni ɲɔgɔn cɛ n'u ye 20 fara a kan olu bɛ 40 fara a kan parce que olu fana b'u bɔ yɔrɔ de ɲini n'u ye 100 fara a kan olu bɛ 150 fara a kan parce que olu fana b'a k'olu tɛ bin n'olu ma bin jɔn de bɛ ka tɔrɔ an minnu sigilen filɛ an bɛ ka kuma fɔ ɲɛna n'u y'a kɛ cogo o cogo a bɛ bɛn an ma a bɛ se ka gérer mais population mun bɛ yen nɔ dɛ n'o député don f'an k'a fɔ olu de k'a faamu k'a fɔ vraiment ko bɛ ka yira maliyɛnw na vraiment fo min bɛ ka kɛ maliyɛnw na a ma kan est ce que aw ye fɛn dɔ bɔ a la sisan ka sɔrɔ coup d'état tɛ an ka sigiɲɔgɔnya kɔnɔna la o y'a sɔrɔ bandaw bɛ yen nɔ ani Mutari Wani bɛ yen effectivement an ye Mutari Wani écrit an ye CNT écrit an ye ministère du commerce écrit